Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, teman-teman, serta program Sabar angkatan pertama yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tadi hasil diskusi ya. Nanti kita akan baca tafsir surat Al-Fatihah dari yang kita ambil dari tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita bacanya pelan-pelan seperti biasanya untuk praktek baca. Ya mungkin untuk mengawali malam hari ini kita membaca dulu, tidak apa-apa. Kemudian saya membaca ini kita coba satu halaman. Mungkin pertemuan berikutnya kalau bisa satu halaman. Kalau tidak bisa ya minimal berapa kata supaya bisa praktek semuanya. Insyaallah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan untuk membaca tafsir. Sebenarnya tafsirnya sepakatnya tafsir juz amma ya, tapi ini surat Al-Fatihah dimasukkan. Ini Masya Allah. Tapi faedahnya banyak. Dan kita akan baca yang tafsir surat Al-Fatihahnya. Meskipun sebelumnya sudah kita baca tafsir, tapi bukan dari ya, tafsirnya Syekh Utsaimin dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Baik, seperti apa? Kita akan mulai dari halaman yang ke-9. Di halaman yang ke-9 itu masih mukodimahnya, mukodimah untuk tafsir surat Al-Fatihah. Baik ya. Sebelum itu sudah agak ada persiapan sebelumnya. Siapa yang sudah persiapan? Baru ngeprint Ustadz. Belum ngeprint, Mas Mas Dimas. Udah, Baru ngeprint. baru ngeprint nih. Oh, ngeprint. Mas Wasik udah nanya kayaknya udah persiapan ini Mas Wasik ya. Baru satu halaman Ustaz. Masya Allah baru satu halaman. Ini memang kita paling satu halaman ini. Yang lain belum ya? Separuh halaman. Separuh halaman ya Alhamdulillah. Mending lah separuh halaman. Baik. Sekarang kita akan coba untuk membaca tafsir suratil Fatihati. Tafsir suratil Fatihati. Nanti pembahasannya bagus itu ya nanti yang kita mulai dari halaman 10 ini Masya Allah nanti ada rincian-rincian. Insya Allah. Kita akan coba pelajari. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tafsir suratil Fatihati. Tafsir surat Al-Fatihah. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Ini untuk mengawali halaman pertama, ada Bapak saya baca gitu. Suratul Fatihati summiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, summiyat bidzalika. Surat ini dinamakan dengan nama tersebut li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Li'annahu karena iftataha dibuka biha dengan surat tersebut Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim. Jadi kenapa kok dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Karena Al-Qur'anul Karim iftataha biha. Al-Qur'anul Karim itu dibuka dengan biha dengan surat Al-Fatihah. Wa qad qila, dan ada yang mengatakan bahwasanya innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Innaha, sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah awwalu suratin, surat yang pertama nazalat, turun kamilatan secara sempurna dari awal sampai akhir. Sampai di sini bisa dipahami ya. Eh, eh, Nanti Bapak Ibu teman-teman paling tidak baca dari awal sampai akhir ya. Enggak, untuk pertemuan pertama surat Al-Fatihah ini enggak harus terjemahkan nih, enggak apa-apa nanti. Yang penting dapat satu halaman. Kita coba ya. Hadhihi suratu qala al-ulama. Surat ini qala al-ulama, para ulama mengatakan bahwa innaha, surat tersebut tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'ani, mengandung ya ala mujmali ma'anil Qur'ani, atas mujmal. Mujmal itu keumuman, secara umum. Ma'anil Quran, makna-makna dari Al-Quran. Berarti innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Quran, bahwasanya surat Al-Fatihah itu apa namanya? Bahwasanya surat Al-Fatihah itu ya di dalamnya terdapat kandungan secara umum makna dari Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya ya
terdapat kandungan secara umum makna dari Al-Qur'anul Karim. Fit tauhidi, ya di antaranya dalam hal tauhid wal ahkami, hukum-hukum wal jazai, balasan wa turuqi bani Adam, dan perjalanan eh, anak Adam, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Walidzalika, oleh karena itu sumiat, ya, surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Wal marja'u li syai'i yusamma umman. Al marja' li syai', marja' tempat kembali, pusat sesuatu, ya, li syai', al marja' tempat kembali, li syai'i untuk sesuatu. Jadi pusat kembalinya sesuatu yusamma umman itu diistilahkan dengan ummun atau umman, ummun, ya, ummun. Jadi pusat sesuatu itu diistilahkan dengan ummun. Nah, berarti kalau Ummul Quran itu induknya Al-Quran, ya. Pusatnya Al-Quran, intinya Al-Quran, gitu ya. Salah satu intinya Al-Quran Karim. Jadi gitu ya. Bisa ya sampai di sini ya. Bisa dipahami insyaallah. Wa hadhihi suratu, dan surat ini laha mumayyizatun. Surat ini laha, ya, dia itu untuk surat ini mumayyizatun, memiliki keistimewaan. Tatamayyazu biha an ghairiha. Yang surat tersebut tatamayyazu ini dari tamayyaza ya tamayyaz. Berbeda, memiliki perbedaan, ya, keistimewaan. Nih. Jadi surat tersebut tatamayyazu berbeda biha dengan mumayyizatnya tadi itu an ghairiha dari selain surat Al-Fatihah. Dengan beberapa mumayyizat itu tadi, keistimewaan-keistimewaannya, surat Al-Fatihah itu tatamayyazu an ghairiha. Surat Al-Fatihah itu berbeda dengan selainnya. Minha, diantaranya adalah annaha ruknun. Nah, ini yang khusus ini. Annaha ruknun fis sholawati, ya. Bahwasanya surat Al-Fatih itu adalah salah satu rukun fis sholawati di dalam solat-solat yang dikerjakan. Allati, yang hiya, solat tersebut, afdolu arkanil Islam, merupakan rukun Islam yang paling afdol ba'da syahadataini, setelah membaca dua kalimat syahadat. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka tidak ada solat, maksudnya solat seseorang itu tidak sah, liman, bagi orang yang lam yaqra, dia tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab itu surat Al-Fatihah, tidak membaca pembuka Al-Quran, itu surat Al-Fatihah. Wa minha, dan di antara keistimewaannya, di antara mumayyizatnya surat Al-Fatihah adalah annaha ruqyah, bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah. Idza, tatkala quri'a biha, dibacakan, ya. Ketika seorang dibacakan biha dengan surat Al-Fatihah itu tadi, alal maridi, atas apa namanya, orang yang sedang sakit, syufiya biidnillahi, maka orang tersebut akan disembuhkan, akan sembuh dengan izin Allah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi, ya, qara'a 'alal ladzi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lilladzi, kepada orang yang qara'a 'alal ladzi, membaca membaca surat Al-Fatihah, maksudnya, ya, untuk orang yang tersengat atau tergigit. Ladir itu apa namanya, hewan berbisa. Jadi membacakan surat Al-Fatihah supaya menyembuhkan orang yang tergigit atau tersengat hewan berbisa. Faburi'a, maka orang tersebut terbebas. Maksudnya sembuh. Wam Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, wa ma yudrika annaha ruqyatun, ya, dari mana engkau tahu
Wa mayudrika. Siapa yang memberitahumu annaha ruqyah bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Gitu ya. Wah, cepat sekali ini sudah jamnya. Oke, nggak apa-apa. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi. Dan sungguh sebagian manusia itu telah melakukan perkara yang baru al-yauma pada hari ini fi hadhihi surati di dalam surat ini bid'atan ya. Eh, melakukan ini berarti bid'atannya ini dari maf'ul mutlak dari ibtada'a ya. Dan sungguh benar-benar saat ini orang itu sebagian manusia benar-benar telah melakukan perkara yang baru terhadap surat dalam hal surat Al-Fatihah ini. Fasoru maka mereka itu biasanya berubah atau fasoru maka mereka saat ini itu yahtatimuna biha du'a mereka menutup biha dengan surat Al-Fatihah tersebut doa wa yabtadi'una biha al-khutbah dan mereka memulai khutbah-khutbah mereka biha dengan surat Al-Fatihah wa yaqra'unaha dan mereka membaca surat Al-Fatihah itu inda ba'dil munasabat pada kondisi-kondisi tertentu ya. Ya wa hadza ghalatun beliau menyampaikan hadza ghalat ini tidak tepat. Ini tidak pas. Tajiduhu masalan ya engkau mendapati orang tersebut masalan ya misalnya adalah idza da'a ketika berdoa thumma da'a kemudian dia meminta ya mengarahkan thumma da'a qala liman haulahu ya kemudian dia mengarahkan qala liman haulahu dia berkata kepada orang yang berada di sekitarnya al-Fatihah tuh. Maksudnya yakni maksudnya adalah Iqra'ul Fatihata bacalah surat Al-Fatihah. Wa ba'dun nasi dan sebagian manusia ya betadi'u biha fi khutabihi ya. Mereka memulai ya dengan surat Al-Fatihah tersebut di khutbah-khutbah mereka. Au atau fi ahwalihi dalam acara-acara mereka ya kondisi-kondisi mereka. Wahada aidan ghala dan ini kata beliau juga tidak tepat. Li'annal ibadati ya karena sesungguhnya ibadah-ibadah itu mabnaha ya pondasinya bangunannya itu ala tauqifi berdasarkan tauqifi ya mengikuti ya apa namanya tauqifi itu ya mengikuti aturan yang sudah jelas ya berdasarkan aturan syariat aturannya begini ya berarti begitu gitu ya tauqifi sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam walittiba'i dan juga mengikuti contoh ittiba itu mengikuti contoh Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Maksudnya mengikuti sunnah gitu ya. Maksudnya sunnah itu kan luas maknanya. Baik, tapi ini secara umum makna dari apa yang tadi kita baca. Baik, sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu, teman-teman? Bisa ya. Bahasanya lebih mudah menurut antum bahasanya lebih mudah dipahami atau sulit? Ah, Insya Allah. lebih mudah karena ini lebih lebih ter, lebih masa sekarang kan. Lebih bahasa Cuman sekarang. iya lebih Baik, iya. cuman Mungkin mungkin apa jenengan bacanya cepetan Ustaz. Kita belum apa ya? mengharokatinya masih belum tuntas sudah wah udah ganti baris lagi gitu. Oh gitu ya ya. Oke, Eh, kalau gitu saya ulangi baca saja ya, tidak diterjemahkan ya, terjemahannya. oh, iya. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratul Fatihati. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu iftataha biha al-Qur'anul Karim. Wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن
في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك. ولذلك سميت أم القرآن، والمرجع للشيء يسمى أمًا. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ وما يدريك أنها رقية. وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختتمون فصاروا يختمون بها الدعاء، ya, ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات. وهذا غلط تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة. وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. Baik. Ya, kita baca dari awal. Ya, mungkin nggak harus baca semuanya langsung ya. Ya, sebagian-sebagian, separuh sebagian-sebagian saja dulu. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari yang sudah persiapan dulu ya. Mas Wasik ya, silakan Mas Wasik. Nah, Ustaz. Bismillah. Tafsiru suratil Fatihati. Suratul Fatihati summiyat bidalika li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim wa qad qila innaha awwalu suratin nazzalat kamilatan. Hadhihi suratu Sebentar, qala. sebentar. Saya ada dua pilihan untuk malam hari ini. Pilihan yang pertama, baca dari awal sampai akhir, semua peserta tanpa menerjemahkan. Pilihan kedua, membaca sedikit-sedikit dengan menerjemahkan, tapi ya cuman sekali gitu aja. Nanti sampai akhir semuanya baca, tapi nggak semuanya. Paling berapa baris, nanti gantian berapa baris, berapa baris. Pilih yang pertama, pilih yang kedua. Pertama. Yang pertama aja nggak apa-apa. Yang pertama saja, baca saja tanpa menerjemahkan gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Enggak, Ustaz. Oke. Yang lain, ini baru berdua yang bersuara. Yang kedua, Ummu Ais. Menerjemahkan berarti yang kedua. Yo, yang lain. Yang pertama Ustaz, insyaallah. Yang pertama, oke, baca saja. Pak Moko, Ibu Setianingsi, Mas Setiawan, Pak Abdurrahim, Pak Mukhlisin. Yang pertama. Ya, oke. Terus yang lain. Yang pertama aja, Ustaz. Yang pertama saja, Pak Abdurrahim. Ini Ummu Ais baru sendirian, ini yang kedua ini. Baik, berarti mayoritas yang pertama ya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk malam hari ini yang pertama dulu. Oke ya. Bismillah. Kita yuk dibaca. Tapi cepat ya Bapak Ibu ya. Jangan lama-lama karena ini baca satu halaman. 1 menit lah satu satu peserta. Ya Mas Fatih. Hadhihi suratu. Hadhihi suratu qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'ani fi tauhidi wal ahkami wal jazai wa turuqi bani adami wa ghairi Adam. dhalika adama Bani Adam. Terus wa turuqi bani adama wa ghairi dhalika walidhalika summiyat ummal qur'ani
wal wal marji'u Wal li marja' syai'in wal marja'u. wal marja'u li syai'in yusamma Ah, li umman. syai'i. Nggak pakai tanah. Li Li syai'i. syai'in. Li syai'i. Wal 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 marja'u li syai'i yusamma umman. Wa hadhihi suratu laha mumayyiza mumayyizatun Hmm. tatamayyazu biha an ghairiha Hmm. minha annaha ruknun fi sholawati allati hiya afdalu arkanul islami Hah, ba'da mudhafun ilaih. Ya afdalu arkanil islami. hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadatain fala salata liman lam yaqra'u bi fatihatil Liman lam kitabi. yaqra itu sukun. Liman lam Oh, yaqra kan lam majzum. mana amsal. Liman lam yaqra bi fatihatil kitabi wa minha annaha ruqyatun ida quri'a biha ida Ida quri'a. ida quri'a biha 'alal maridi suffiya biidnillah lianna an-nabiy Hmm. sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'alal ladzi fabari fabari'a wa ma Faburi'a. faburi'a wa ma yudrika annaha ruqyatun Annaha ruqyatun. Terus? faqad faqad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan fasaru yahtimuna biha du'a wa yubtada'una biha Yabtadi'una. wa yubtadi Yabtadi'un. Ibtada'a yabtadi'u. wa yabtadi'una bihal bi wa yabtadi'una bihal khutab wa Khutbah. yaqra'u khutba wa yaqra'u wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabati wa hada wa hada wa hada ghalat. Hmm. Terus tajiduhu matalan ida du'a Ida thumma da'a. ida da'a thumma da'a qala liman hawlahu al-fatihah yakni iqra'ul fatihata wa ba'dun nasi Wa ba'dun nasi. wa ba'dun nasi yabtada'u biha fi Ibtada'a yabtadi'u. yabtadi'u Hmm. wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutabihi aw fi ahwalihi wa Hmm. hadhihi aidan ghalat Wahada. wa Wahada. hadha aidan ghalat Hmm. lianna al-ibadata Ibadati. lianna lianna al-ibadati mabnaha ala tawqifi wal ittiba'i. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Mafik. Alhamdulillah. Oke, Lanjut. barakallah. Nah, selanjutnya coba Ibu. Ya, Ibu Ida tadi yang udah siap. Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratul Fatihati. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu iftadaha bihal Qur'anil Karimi. Wa qad qila innaha awwalu suratin nazzalat kamilatan. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك ولذلك سميت أم القرآن
wal marja'u li syai'i yusamma umman. وهذه الصورة لها مميزات وهذه الصورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها منها أنها ركن في في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين فلا صلاة Fala sholata. Fala salata liman 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 lam yaqra bi Fatihatil kitabi wa minha annaha ruqyatun idza quri'a biha 'alal maridi syufya bi idznillah li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'alal ladzi Faburi'a wa ma yudrika annaha ruqyatun. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan fasaru yah yahtimuna bihad du'ai wa Bihad yabtadi'una bihal du'a. wa yab Yahtimuna bihad. Kenapa Ustaz? Yahtimuna bihad du'a. Tadi bacanya Oh, du'ai. iya iya. Yahtimuna bihad du'a wa yabtada'u wa yabtadi'una bihal khutabi wa yuqra'una Bihal khutaba. oh khutabi Maf'ulun bih juga. oh Mm-mm. iya wa yabtadi'una bihal khutaba wa yuqra'unaha 'inda ba'd Wa yaqra'u. wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabati. Mm-mm. Wahada ghalatun tajiduhu masalan idza da'a summa da'a qala liman haulahu al-fatihah ya'ni iqra'ul fatihata wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutabihi aw fi akh aw fi akhwalihi akhwalihi wa hadha aydan ghalatun li'anna al-ibadati mabanaha ala Mabnaha. Mabnaha gitu. mabanaha ala tauqifi walittiba'i. Baik, barakallahu fiikum. Ibu kita Wafik terima barakallah kasih. jazakallahu khair. Jazakallah khairan. Ya, selanjutnya silahkan coba Pak Lutfi. Ya, silakan Pak Lutfi. Nah, Ustaz. Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah al-Fatihah. Surah al-Fatihah summiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'an al-Karim. Wa qad qila inna Iftataha bihal Qur'anul Karim. oh ya li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Qur'anul Qur'an al-Karim kan itu. Li'annahu Qur'anul iftataha bihal Qur'an al-Karim. Qur'anul. Qur'anul. Oh Mm-mm. ya. Li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Karimu. Kalau Qur'anul Karim berarti ya ini Karim. anu ya sifatnya. Iya. Li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Wa qad qila Mm-mm. innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك ولذلك سميت أم القرآن والمرجع للشيء يسمى أما وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ وما يدريك أنها رقية وقد ابتدع وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة
فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات وهذا غلط تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة يعني اقرأوا الفاتحة وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله وهذا أيضا غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع Walittiba'i. والاتباع. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, Pak Barakallah, Lutfi. Baik. jazakallah khair. Bentar. Kayaknya itu pasnya uftutiha bukan iftatah. Kita cek lebih mana pasnya ya, mana. Akan artinya membuka ya. Coba kita cek yang di sini. Iftataha ja'alaha maftuhatan syara'aha. Kelihatan ya itu ya. Baik. Iftataha ini yang nomor 3. Iftatahal jaishu buldanan jadidatan dakhalaha fatahaha. Ya, fatahaha membuka menaklukkan. Berarti pasnya afwan itu berarti pasnya bacanya itu bukan iftataha tapi uftutiha ya. Ya, ini annahu uftutiha bihal Qur'anul Karim karena ya uftutiha dibuka biha dengan surat Al-Fatihah Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Al-Karim gitu ya. Baik. Barakallahu fiik jazakallahu khairan Pak Lutfi. Kasih. Selanjutnya setelah Pak Lutfi silakan coba Ummu Aish ya silakan Ummu Aish. Bismillahirrahmanirrahim. Surat tafsiru suratul Fatihati. Suratul Fatihat Suratul Fatihati sumit bidzalika li'annahu uftutiha bihal Qur'anul Karimu wa qad qila innaha awwalu suratu nazalat Mudhafun kamilat. ilaih. Awwalu suratin gitu. Awwalu suratun Nah, nazalat suratin mudhafun ilaih. Awwalu suratin surat yang pertama gitu. Awalu suratin Hmm. nazalat kamilatan. Iya, terus Hadihi suratu qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmal ma'anil qur'ani fi tauhidi wal ahkami wal jazai wa turuqi bani adama wa ghairu dhalika wa walidha ghairi karena ada fi di sini berarti wa ghairi dzalika. wa ghairi dhalika Hmm. walidhalika summiyat ummal qur'anu Ummal Quran. ummal qur'ani Hmm. wal marja'u li syai'i yusamma umman Iya, terus wa hadha suratu nah, laha hadza wa hadhihi. wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha minha annaha ruknun fi salawati lati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadataini fala salah fala salah Fala fala salah sholati. fala salati Fala liman solata. fala salata Hmm. liman lam yaqra bi fatihatil kitabi wa minha bi fatihatil kitabah Betul tadi bi Fatihatil Kitabi. bi fatihatil kitabi Hmm. wa minha annaha ruqyatun idza quri'a biha 'alal maridi syufiya
بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على ال على ال على ال Ladhi. على الذي على الذي Hmm. فبرئ وما يدريك أنها رقية وقد Hmm. ابتدأ وقد ابتدأ Kalau بعض diwasalkan bacanya gini. Wa qadibtada'a gitu. وقد ابتدأ بعض الناس يوم في هذه السورة بدأ بدأ Bid'ah. Bid'ah. بدعة Bid'atan. بدعة فصاروا يختمون Hah? Yakhtimuna. يختمون Hmm. بها الدعاء ويبتدئون بها الخطبة ويقرؤونها عند بعض المناسبات وهذا غلط تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله فاتحة يعني Al-Fatihah. الفاتحة يعني اقرأوا فاتحة وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه Maaf. في خطبه أو في أحواله Ahwal. أحواله Terus. وهذا أيضا غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ummu Aish. Lumayan. Baik, selanjutnya setelah Ummu Aish. Pak Mukhlisin. Ya, Pak Mukhlisin. Sebentar, saya Nah, ke belakang bentar, sebentar ya. ya, Baik, silakan Pak Mukhlisin. nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Tafsiru suratil Fatihati. Suratul Fatihatu sumiyat bidzalika. Suratul Fatihati. Ya. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu uftutiha biha al-Qur'anul Karimu. Wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Boleh dibaca nuzilat Ustaz ini. Dalam Nazalat ini boleh dibaca nuzilat. kalau nuzilat, kalau biasanya itu eh, pakainya anzala ya kalau biasanya diturun. Innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'anu. Nah, Ala mujmali ma'anil Qur'ani fit tauhidi wal ahkami wal jazai wa turuqi bani adama wa ghairi dzalika. Walidzalika sumiyat ummal Qur'ani wal marja'u lisyai'i yusamma umman. Wa hadhihi suratu laha mumayyizatu tatamayyazu biha an ghairiha. Minha annaha ruknun fis salawatil lati hiya afdalu arkanul islami ba'da Hiya syahadataini. afdalu arkanil Islam. Oh iya. Minha annaha ruknun fis salawatil lati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadataini. Fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi wa minha annaha ruqyatun idza quri'a biha 'alal maridi syufiya bi idznillah li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'alal ladzi faburi'a. Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Wa qad ibtada'a ba'dun nasil yauma fi hadhihi suratu bid'atan Bid'atan. fasaru. Jadi apa, Pak? Jadi maf'ul mutlak ya tadi ini. Iya, betul. Iya. Fasaru yakhtimuna biha ad-du'a wa yabtadi'una bihal khutaba wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabati wa hadza ghalatun tajiduhu masalan idza da'a thumma da'a qala liman hawlahu al-Fatihah, yakni iqra'ul Fatihata wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fil khutabihi fi khutabihi aw fi ahwalihi wa hadza aidan ghalatun li'anna al-ibadati mabnaha ala tauqifi wal ittiba'i. Masya Allah, barakallah fiik Pak Mukhlisin. Baik, selanjutnya setelah Pak Mukhlisin, Ibu Stianingsih. Siapa Ibu Stianingsih? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratil Fatihati. Suratul Fatihati sumiyat bizalika li'annahu uftutiha ya tadi ya. Iya, uftutiha. Li'annahu uftutiha bihal Qur'anul Karimu wa qad qila innaha awwalu suratun nazalat kamilat. Awwalu suratin nazalat kamilatan ya, kamilatan. Hadihi suratu qala ulama'u innaha
إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن مضافر ya ma'anil Qur'ani. معاني القرآن في توحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك ولذلك سميت أم القرآن والمرجع 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 لشيء يسمى أما وهذه سورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها Terus منها iya betul منها أنها ركن ruknun gitu, ruknun منها أنها ركن في صلوات التي هي أفضل Iya أركان afdalu هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين syahadataini hanya yang paling syahadataini gitu. بعد شهادتين Terus فلا صلاة لمن لم يقرأ liman lam yaqra gitu sukun لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب terus ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله biiznillah terus لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على الذي فبرئ وما يدرك أنها رقية terus وقد ابتدعوا وقد ابتدع بعض الناس وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة bid'atan terus فصاروا يختمون betul ya betul yahtimuna betul صاروا يختمون بهد دعاء بهد دعاء ويبتدئون بها الخطبة iya ويقرأ بها ويقرؤونها عند بعد
munasibati. Ba'dil munasabati. Ba'din munasabati. Terus? Wa hadha ghalatun tajiduhu masalan idza du'a Idza da'a. ya. Mhm. Tajiduhu masalan idza da'a thumma da'a qala liman haulahu al-fatihah Al-Fatihah gitu. Yakni al-fatihatu al-fatihah yakni ikra'ul fatihata wa ba'dun nasi wa ba'dun nasi yab yabtadi'u biha fi khotobihi utabihi. au fi khotobihi au fi haulihi Ahwal. Wa fi au fi akhwalihi wa hadza aidan ghalatun. ya. Terus? Wa hadza aidan ghalatun Terus? li'annal ibadati Li'anna al-ibadat. Betul-betul terus? li'annal ibadati mabnaha ala tauqifi wal ittiba'i. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Stanisha. Boleh lancarin ya. Ya, Ya, Ustaz. selanjutnya. Nih. Setelah Ibu Stanisha, Mas Dimas ya. Nah, Ustaz. 1 menit ya, Mas Dimas ya. Tafsiru suratul Fatihati. Mudhafun ya, tafsiru suratil Fatihati. Tafsiru suratil Fatihati. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu uftutiha bihal Qur'anul karimu wa qad qila innaha awwala surati Innaha awwalu suratu nazalat kamilatan. awwalu suratin nazalat kamilatan. Awwalu suratin nazalat kamilatan. Hadhihi surati qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'ana. Ma'anil Qur'ani mudhafun ilaih. Oh iya, ma'anil Qur'ani fit tauhidi wal ahkami wal jazai wa turuki bani Adam wa ghairi dzalik walidhalika summiyat ummal Qur'ani wal marja'u li syai'i yusamma umman. Hadhihi suratu laha mumayyizatun
tatamayyazu biha an ghairiha minha annaha ruknun fis sholatil lati hiya afdalu Fis sholawati, oh fis sholawatil lati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadataini fala solata liman lam yaqra bifatihatil kitabi wa minha annaha ruqyah idza quri'a biha 'alal maridi sufiya biidznillah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alladhi qara'a 'alal ladhi faburi'a wa ma yudrika annaha ruqyah wa qad ibtada'u ba'dun nasil yawma fi hadhihi surati bid'atan fasaru yakhtimuna biha du'a wa yabtadi'una bihal khutbah wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabati wa hadha ghalatun tajiduhu masalan idza da'a thumma da'a qala liman hawlahul al-fatihah yakni iqra'ul fatihata wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutbihi aw fi ahwalihi wa hadha aidan ghalatun li'annal ibadati mabnaha panjang-pendeknya dipasang di li'annal ibadati mabnaha ala tauqifi walittiba'i. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Yang belum, Pak Abdurrahim, Pak Moko, Mas Tiawan ya, bertiga ya. Oke, Ustadz. Oke, ya. Sepertinya saya sudah mulai lelah banget ini. Gimana kalau kita bagi aja? Ya, nggak harus selesai ya. Ya, pertama silakan. Tapi ini kok tiba-tiba mantan seger lagi ini. Alhamdulillah. Ya kita coba, Mas Setiawan silakan ya, sama sampai annaha ruqyah. Nanti waqad ibtada'a siap-siap Pak Abdurrahim ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan Mas Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratil Fatihati. Suratul Fatihati sumiyat bidzalika li'annahu uftutiha bihal Qur'anul Karim. وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولذلك سميت أم القرآن. والمرجع لشيء يسمى أمًا. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين،
فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على الذي فبرئ وما يدريك أنها رقية. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Pak Pak Ibrahim. Ya. Ustaz. Bismillah. Waqad ibtada'a Kalau ba'dun diwasalkan bacanya wa qad ibtada'a gitu. waqad ibtada'a ba'dun nasi Ba'dun yaumi nasi. ba'dun nasi yaumi fi hadhihi surati bid'atan Al-yawma bacanya. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma. waqad ibtada'a waqad ibtada'a ba'dun nasi yauma fi hadhihi suratu bid'atan Fi hadhihi surati. fi hadhihi surati bid'atan Qalu yahtamuna Yakhtimuna bihal du'a. Bihal du'a. du'a Du'a. du'a wa yabtadi'una bihal khutaba wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabat wa hadha holatun tajiduhu masalan idza da'a thumma da'a qala liman hawlahu al-fatihah yakni iqra'ul fatihata wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutubihi au Fi khutabihi. fi khutabihi au fi ahwalihi wa hadha aidan holatun li'annal ibadati mabnaha ala tauqifi alat tauqifi wal ittiba'i. Baik. Barakallahu fiik Pak Abdurrahim. Alhamdulillah. Pak Moko, ya Pak Moko. Yang awal. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratul Fatihati. Suratul Fatihati summiyat bidzalika li'annahu futiha bihal Qur'anul Karim. Wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat Awwalu suratin mudhafun ilaih. awwalu suratin nazalat kamilatan. Itu kayaknya pasnya memang nuzzilat. Pasnya nuzzilat kamilatan. Innaha awwalu suratin nuzilat kamilatan. Hadhihi suratu qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'ani fit tauhidi wal ahkami wal jazai wa turuqi bani Adam wa turuqi bani Adam wa ghairi dhalika walidhalika summiyat ummul Qur'ani wal marja'u syai'in yusamma umman. Wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha minha annaha ruknun fis salawati
في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على الذي فبرئ وما يدرك أنها رقية. Masya Allah. Barakallahu fiik Mak Boko. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, selesai. Ternyata memang butuh waktu yang lumayan ya. Ya, mungkin pertemuan ke depan nggak satu halaman berarti ya. Ini uji cobanya ternyata memang butuh waktu lama. Berarti pertemuan yang akan datang kemungkinan kita akan baca. Silahkan Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang. Ya, apa namanya, latihan persiapannya. Silakan dari sekarang di halaman ke-10. Itu, oh ini kalau bisa nanti kalau waktunya cukup mungkin sampai apa namanya, sampai bagian ini, sampai sini, sampai paragraf ini. Kalau cukup waktunya ya segini. Tapi kayaknya ini cukup panjang banget ya. Kalau memang waktunya tidak cukup ya berarti sampai sini saja. Nanti apa namanya selanjutnya kita lanjutkan pertemuan akan. Nanti lihat kalau pesertanya banyak ya mungkin kita agak kurang separuh saja, separuh halaman gitu ya sampai sini. Silakan nanti dipersiapkan. Bahasanya insya Allah sih nggak terlalu sulit-sulit banget kalau di sini. Baik, demikian gitu Bapak Ibu. Cek, apa juga sudah mengantuk sama? Insyaallah Ini Ustaz. Belum sama Ustaz. Ustaz. Oh, ada Masih yang belum. Ustaz. Ya, kan. Iya, iya, iya. Sebenarnya tafsirnya menarik ya, maksudnya Oh, kimia. menarik ini. Kalau nanti dibahas maknanya itu menarik. Ya mungkin nanti sesekali kita bahas maknanya. Terutama nanti kalau bahas ayat per ayatnya itu bagus nanti. Ayat per ayatnya terus. Oh, nah. Mulai dari Bismillah ini nanti bagus. Tapi nanti setelah Bismillah ada rincian lain. Nah, ini rincian lain juga ada faedah. Tapi nanti kalau sudah ayat per ayat, oh itu bagus banget. Insya Allah. Baik, demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan ya, dan jadi mohon maaf juga tadi saya sempat agak ngeleyep kayak sebetulnya. Pas siapa yang baca ya tadi? Pas Mas Dimas kayaknya tadi yang Nah, saya agak ngeleyep. Tapi alhamdulillah masih bisa menyimak. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pekan depan masih di tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.